ଯାଇକି ତୋଳିବ ନ ଯାଇକି ତୋଳିବ। Hidden in the nature रे Hi Lipika Das, welcome you in the Hidden in the Nature. ए बगीचा मध्य रे आपण मान को गुटे मु विशेष विषय कहबा को चाहे। Today I want to tell a very important thing about this garden. ए बगीचा रे बेढ़ा गुटे दिया जाई छी। In this garden there is fence आउ से बगीचा को सुरक्षित कर रखी छी and it has protected the garden. ए बगीचा भितरे एठी गुटे गछटी रही छी And there is a tree inside this garden ता भितरे फळ गुडी को खुंती है कि भरी रही छी and there are fruits in abundance. टिके जूम करके से स्थान देखंतु। Please zoom it and show the fruits. से गछरे देखंतु केते सुंदर सुंदर फळ गुडी को हेची And you can see there are beautiful fruits in the tree से गछ सुंदर भाबरे बढ़ी छी and it has grown till its maturity. किंतु ता चतुर्पार्श्व देखंतु बहुत बड़ बड़ जंगल गुडी को हे जाई छी। But you can see there are lot of wild grasses around the beautiful tree. फळंती वृक्ष पाखरे सब मंद गछ गुडी को लागि जाई छी And there are wild grasses around the tree. से फळ वृक्ष पाख को जीवा पाई एते सुंदर फळ हेई छी जेतबेले मो पुओ को कहली जाओ तमे से स्थान को जाई फळ मो पई नै के आस And as you saw, there are beautiful fruits and I told my son to get them. किंतु से कहला मामा एटी बहुत जंगल हे जाई छी मु ता भीतर को जाई परिबि नै। But my son said there are very much grasses around it and cannot go. मु मध्य इच्छा कली से स्थान को जाई से फळ को नै के आसीबा पाई And I too also tried to eat the fruit. किंतु से स्थान को जीवा पाई बहुत असंभव हे गेला। But it was impossible to get it. से स्थान रे साप थाई पारे There may be snakes, बिच्छा थाई पारे scorpions, विभिन्न प्रकार जंतु माने थाई परंती and other wild insects and animals over there, जा फळ के हमें से फळ गछ पाकु जाई परना हो by which we are not able to reach the tree. चलंतु ए सब विषय नै कथा हवा। Come, let us talk in brief. से फळ को देखि मु बहुत खुशी हे गेली। I was very happy when I saw the fruit, से फळटा बहुत सुंदर भाबर पाछि छी and the fruit has ripened very well. तेनु करी मते बहुत इच्छा हला ता पाखु जाई और ताको भोजन करिया पाई And I was very much interested to go near it and eat the fruit, किंतु मु भोजन करि पाली नै। but I was not able to do that. आ से गछर चतुर्पार्श्व रे कोन हेछि ना बेढा मध्ये दिया जाई छी And there are fences around that tree. सेही परि अमान को जीवन आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट अमान को उत्तम बेढा रे रखि छथि And same like that in our lives, Jesus Christ also has kept fences around our lives. आमे जानो जे गोटे गछ बढ़िबा पाई And we know to grow a tree, गछ को जल दिया जाए we give water to the tree, आ गछ मूल रे सार दिया जाए we also give fertilizer, सेथि पाई से उत्तम भाबरे बढ़ी पारे by which it can go properly. सेथि लागि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज आम मान को मूल रे So that's why Jesus Christ also gives the same to our roots. आम मान को मूल रे से तांगर पवित्र रक्त को ढाली चलती And he has poured out his holy blood to our roots. आम मान को मूल रे सार स्वरूप तांगर पवित्र मांस को देई चंती And to our roots, like a fertilizer, he has given his holy body, आमे उत्तम भाबर जे परि फळ फळिबु by which we can produce more fruits पिता गौरवान्वित हेबे and the Father will be glorified. सेथि पाई से आमान को जीवन अनेक कार्य साधन करती That's why he works in our lives. आमने से गच्छ माध्यम रे गुटे विशेष विषय जानिबा And through that tree we will know a very beautiful thing. से फळ उत्तम भाବରେ फळिची It has given its fruit properly सुंदर भाବରେ फळिची and it has come out beautifully, तार चतुर्पार्श्व रे सुरक्षार बेष्टनी दिया जायछि and fences are also around it. कोनोसी प्रकार जंतु ताको खाइ नाहंती Till now no animals has or insect have touched it.
ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। Same like that, God has also protected us. ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। He has helped us to grow. ଯେପରି ସେ ଗଛ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି, And we saw that there are many wild grasses and trees around that beautiful tree. ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। There are many insects and animals around that. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। By which we are getting afraid to go near that tree. ସେ ଗଛ ଭଲ ଅଛି, The tree is good, କିନ୍ତୁ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। but the around surrounded trees are wild. ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ଫଳ ଫଳୁଛୁ ସତ, Yes, like that we are bearing fruits, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରି ପଡ଼ି but ରହିଛି। our surroundings are dirty and unholy. ଆମମାନଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ କେହି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। People are not able to come and eat our fruits. ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳୁଛୁ ସତ, We are bearing fruits, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରୁନାହୁଁ। but we are not keeping ourselves clean. ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନକୁ କେହି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। Nobody is able to come and eat our fruit from our garden. ସେଦିନ ପରମ ଗୀତରେ ଲେଖାଯାଏ, So it is written in Song of Solomon, ପରମ ଗୀତ 4 ପର୍ବ 16 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟାଂଶରେ, in Song of Solomon chapter 4 verse 16 second part, ମୋହର ପ୍ରିୟତମ ଆପଣା ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସନ୍ତୁ let my beloved come to his garden ଓ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫଳ ସବୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। and eat its pleasant fruits. ତେଣୁକରି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। So to eat the fruit we have to go near the tree. ଆମେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, We are not able to reach to the tree କାହିଁକି ନା ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନାବନା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। because there are many unclean things around it. ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, We are bound to bear fruits. କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। But the question is the Father glorified through us? ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, Jesus Christ will come to our garden. ଆମମାନଙ୍କ ଫଳକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ, He will be happy by seeing our fruits, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। but He will not be able to come near us. ଫଳ ତୋଳିକି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, He will not able to pluck it and eat and enjoy it. କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବିଷୟ ରହିଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। Because there are many unclean things which are surrounding us, by which Jesus is not able to come near our tree or to our lives. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳିବା ସହିତ So that's why bearing fruit is also necessary, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। and same like that keeping our surroundings clean is also necessary. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। And we have to throw out every unclean thing surrounding us. ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ଫଳ ଫଳିଛି, Our spirit has beared fruits, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଉଛି। but due to our bodily fleshly desire, nobody is able to enjoy it. ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, So let us come, my dear friends. ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁ, Let us clean ourselves. ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ପରିଷ୍କାର କରୁ, Let us clean our surrounding. ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପରିଷ୍କୃତ କରୁ। Let us clean our mouth from these filthy words, filthy things. ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳୁଛୁ ସତ, We are bearing fruits, that is true. ଆମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳରେ ଫଳୁଛୁ ସତ, We are bearing fruits to the spirit, that is also true. କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଫଳ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। But we are not able to bear fruits from our body, from our holy body. ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ ଫଳିଥାଏ, When we are bearing fruits, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଷ୍କାର ନଥାଏ, but when our surroundings are not clean, ତା ଭିତରର ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କର ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। so the insects eats our fruit, ଆମମାନେ ପୋକର ଫଳ ହେଇଯିବା। and we are the fruit which is eaten by the insects. ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, By which our fruit will not be tasty to the mouth of Jesus. କାରଣ
ସେ ସମସ୍ତ ଖରାପ ଗଛର ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆସି ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। because the insects have eaten our fruits. ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୋକ ଲାଗି ତଳେ ଝଡ଼ିଯିବ। And the fruit which is in the tree will fall down. ଯଦି ସେ ଗଛର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସଫା କରାନଯାଏ Until unless the surrounding is not clean, ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋକ ଲାଗି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ। same like that, as time goes, the tree will also be eaten by the insects. ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। And God wants a clean life from us. ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ଆମେମାନେ ଦୂରକୁ ଯିବା। And let us go away from all this filthy and unclean life. ସେଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆମମାନେ ସଫା କରିବା। Let us throw away all these unclean things. ଯଦି ଆମମାନେ ସଫା ନ କରୁ If we don't clean, ସେଇ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ନିଜେ ଆବର୍ଜନା ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। and as the time goes, we will also become unclean. ଆମେ ଯେତେ Sorry, ଫଳ sorry. As time passes by, we will also become unclean. ଆମେ ଯେତେ ଫଳ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ The more we are bearing fruits, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋକ ଲାଗିଯିବ। the fruits will also be eaten by the insects. ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏବେ ସାବଧାନ ହେଇଯିବା। So let us be alert. ଯଦି ଫଳ ଫଳିଛୁ If we have bear fruits, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। let us give thanks to the Lord. ଆତ୍ମିକ ଫଳର ଆବଶ୍ୟକ, Spiritual fruit is needed. ଶରୀରର ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। Same like that, the holiness of the body is also important. ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। God bless you. ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Come, let us pray for our lives. ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, Thank you, Heavenly Father. ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ କରୁଅଛ। You are teaching us through your word. ରୋମୀ 1:20 ଅନୁସାରେ As it is written in Romans chapter 1 verse 20, ତୁମରି ସୃଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ from your created things, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ବାପା। you are teaching us, Father. ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। Thank you. ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ବାପା, We specially pray, Father. ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଦୟା କର। You have mercy on everybody. ଆମେ ଫଳ ଫଳିଛୁ ବାପା, We have beared fruits, Father. ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। You have mercy on us. ଯେପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୃଗାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ଫଳକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରିଦିଅନ୍ତି ବାପା। The small insects which are around us, let us not destroy our lives. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିଦିଅନ୍ତି ପିତା। Don't allow them to destroy our lives. ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଦିଅ। That's why have mercy on us. ମୋତେ ଦୟା କର ବାପା। Have mercy on me, Father. ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। The one who are with us praying now, have mercy on them also. ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗୁ। Let our fruits be tasty to the mouth of Jesus. ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ସଜୀବ ପବିତ୍ର କରିଦିଅ ବାପା। Make our body holy, Father. ସେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। Help us to be a living sacrifice to you. ତୁମେ ଦୟା କର, Have mercy, Father. ଅନୁଗ୍ରହ କର। Have grace upon us. ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗି। All this prayer I ask in the name of Jesus. Amen. ଆପଣମାନେ ହିଡେନ୍ ଇନ୍ ଦ ନେଚରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। You all have given your love to the hidden in the nature. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। That's why I give you a very big thanks. ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, Your prayers ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ and through the grace of our God, 10ଟି ଏପିସୋଡକୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। God has helped us to shoot 10 episodes, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। and it is also working inside your lives. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। And I give thanks to my Father also. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। Let all glory to God. ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦ। And you can hear this thunder sound. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ବିଜୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। And in my next episode, I'm going to tell how God talks through this thunder and lightning. ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you.